Kiokone cha umonde tujambija muthena ende umonde wa katano dise yani nienda tose mwana nisi mabinda maingi tienda mbe wa ngai tumutwaija mabata ngai no kuona nienda wia ngai no kuona nienda ngathime na ngali ngai no kuona sua thiende na uthwa nienda ngathime na muome ngai ni ngwenda itha na family ngai ni ngwenda promotion wiani ngai ni ngwenda mbesa yani muthena kuthi ulonge mabata no sio kunenga ngai mabata lakini ni mabinda meanata yani wesa akwikala no kasia ekane tungie ngai movea ni mabinda meanata uendao na kanisa ni kithembeone ukasia kana ekane ende ni tungie ngai movea ni thio na silingi maana meana maana theli ni ende ngatungie ngai movea nondo no ngathimete na biashara ni meanata mundo ulika ketone chaindo akasia ng'ombeza kasaukaza kana kalasingeza nienda kumetwa kanisani nekana niende ngatungie ngai movea nondo wa maundu alombekete nekwetha ne wanengie wia lakini ne wabothie ngai ya unenga wia ndwa mutungia movea aya wambiro muboda au nenge promotion wambiro muboda ene nienda kuongelwa musala ngai athima biashara eno yakwa unaina kioski ngai yakwa athima wina nduka lakini unandwa isapodi kutunga movea muthana kuthi ulonge ene nienda umbeke nienda mabata lakini no usio yani mabinda kwa mabinda yani ukekala and reflect yani on the goodness of God yani ndiye segana wae kaloka bindesya ukona yani palangai ukumete nyeta akwani ni kalana ngabindesya na ngona palangai umbumete ngona yani makaune ala undonga yonzinda nete makaone meke bodokanyo ngona undonga iwethitwe emwekeku ona ebinda za uthingithwa je ni mabinda meana atatikala yani tikabindisya yani ukatungia ngai movea yani ukaamuka ukamba kuthaitha ngai ukia ngai I worship you ngai ni na uthaitha yani Mungu na kushukuru tu nondo wakwetha ne wanenga thayo nondo wakwetha no nengete mose nondo wakwetha no nengete siana ngai no nengete mose ngai no na nengie wia ngai onetha ndi wiane no nengete afya nzio omonde be ando mena milioni bengi na madesa asukale madesa muno aya madenda kwegwa mauta yani mainunga nokwa na mondo mukena marashi ethane muka mwana ene marashi wangwatia nondo jani mena challenge mathina mamwe imagine na ndo asumena milioni sie bengi lakini ndaisa mukate wangwatia ne wabatiwe aya ndaisa etama red meat aya ndaisa sausage newe tundulwa twimotho ne wabatiwe sambusa ne wabatiwe ketongo yani akita aisa atumbukisa etha enda kuthana makane etha ne kobisi ona etha ne noni ikita othike kewa yani noni mono na kego na ikunekwa yani la sia uthe ucha lakini we ngai no kunengete yani ana mutuko yani ona wakanga tusuni ugeza hivi ona no kwigwa tunungite neza pe mundu utathenge wane muke wake tongo wangwatia lakini we ngai no kuathimete ona no kwibuba tumarashi chuchu ene okebuba chuchu ukathia wenunga nesa ene withi wati wanenzoke pe mundu utewa kamuke yani kama uta pengine na thina wa asima kethoine kebinga ena allergy nondo yani asima yani ni allergy ya muthemba egwe muke hapana egwe muke wake tongo ni matani sia tisa sawa aja wewe na bina nuenda pe mundu utena mao no yetelila akasukumwa no angwatia naye na mbesa lakini akitita kuandike wa 10 mao musukuma na kasululu lakini we uenda na mawala mako wena itumisyo onde si utongia ngai movea ekaja ni we wena stress si asionde nondo ndwe na mbesa pe ando mena mabilioni bengi na ndanyusa ache ike na theia no angwatia ndaisa mukate ndabaka yani ndaisa mauta mukate yani mubake mukate ndaisa maybe ulawa brown ubwa muthanga aya ena mabilioni bengi
ndaisa ngathi nwangwatia ona ndaisa ngoko ona nda ene leu wake uketa uthe ukwa yani ene ndewa muke wake tungo ni mathuana aya mundu uyo ona ndaisa sindu yani ila tamtam ndaisa na mazaubibya nwangwatia ndaisa na mazaubibya lakini wengai no kuathimite kila kindu cho ndio na muthanga no uthe sindu sio ndio na matoo muthanga no uthe kujani no sio muthina yani mabindangi ukathelo kathaitha ukachungia ngai muvea yani take time yani ukasisia balanga yukumete yani reflect on the goodness of God yani usio wa Jehova no ithi maune no iboza ngai no imuya ngai ni utungia muvea ni kwithiwa undu yani David uwetete yani nundi ndiasia isesini sia nekiya bube ni kwitha kunaina corona kuinaina mbesa lakini nomba ya kwetha bingwa muya ikunaina mathina na mawumu ebinda ya corona lakini andu mako mathako manansa siana siakwa no inasoma ona kauku inaina ibalua nesa kujani nkaini na utungia muvea nondu wa yani kundindisia isesini siene kila bube nkaini ngutungia muvea nondu yani ona ngibitila yani chandani cha chucha kiko muya iwethito we muwekeku ningoma na makao ngakomana na maitha lakini muya ona ngibitila chandani cha chucha kiko muya iwethito bamonakwa kunsubia ukatungia ngai muvea ukatungia ngai muvea kamuya ne muvea na ndaya nondu wa yani bringing me through yani what should have stopped me yani ndisela niwe kalao kasuania ukona yani maundo mo maitha waetete moke maumine moke mausiethe byo nwangwatia ainanga ya usindania yani pe maundo moka ukethia satani bangite kuumina pyo bangite kuusiela wethia ndusonga maundo makeke ko kethia satani ene yani mbanga ya lelu ikekeka ukethia pala wabitia yani satani bangite kuumina pengine ukethia musine waku pala yani pe banabi kwa satani mubango wake we yani wendoka kwa tena family na kadhalika isitwa za kuzaye mana yani ukethia biasharani pia ndo na maku ukilile pengine we mama ndiwa we kana ndiwa pia ndo maku ukilile angi maka utwa kotini angi maka kukelela mathe ndo kubena mali utiewa lakini nkaiya bikiriza kulikelela kate nwese wacha nikuambie kitu nwese yani ngai athukuma nanzi asieke babokanyo ngai yani no thukuma we mwene aja na bala bekwenda yani mundu ngai ni wasaine ya mundu wacha nikuambie nikanomane undo ngai uthukuma yani pe maundu amwe ngai yani ukuna we mwene direct na be maundu ala ngai ala mekwenda mundu physically ethani bandu weyane ngai ni wasaine ya mundu pala benda yani a physical figure ngai akasaini mundu akethia utona othi bandu kambu nene yani uimanda wea uthina ngai aka uconnect na watchman ukethia watchman ula wenge itine yani ni mwatuma ndo akambela okwenda kujane woka aikuna asimu ajasia pabe mundu kwenda ona munene uthithia wapi kange itine ndo siye wakulika kothio bisine kana jane ngai akanenga secretary yani wakambu nesu yani kukwenda ukethia wabika ndekuya munene ndebo okila binda ene uthithia ene aikuya karibu alio bingwe ya muomo kujane ngai athukuma pe maundu ala we mwene yani usungi ya direct kana kwika yani imwe kwa imwe na pala be kwenda yani mundu yani a physical figure ngai ni wasaine ya mundu ukathi ukethia pengine wekana ndiwa na ngai aka uconnect na andu aima ukethia nime ukutaa ukethia nima ukwatilile pengine we mama ndiwa pengine we yani we na mathina nuna ungamiwe uyani ngai aka uconnect na the right people makabikira kuutethia pengine we na mathina kujan mabalua maithaka na ndo isuto na ikata ena nuendo benwa siendo ne kwetha ndu ina mali ngai aka uconnect na mundu obisine ku ukethia jani ni wakwenda
ukathi ona ndembe so kwenda na baike ndo kwenda balawe ouni gwanga yuthukuma akasungia akeka maundu we mwene direct na balabe kwenda a physical figure nikwenda kwe kundu kumwe kwenda yani physical kana mundu ene yake maundu kwangelekanyo ethani bandu wende to manda uyai no ese ni lazima wende okethie watchman na ni lazima okethie secretary pa yo bisina kwa munene andu asu ni okosiela lakini ngai akaunenga neema makabikelo kwenda ngai ndathukuma kuja ni tungia ngai mobea nondu wa maundu yani talanya nienda wose cha nienda yani ukwate cha yani wambilo tala maundu ala mu maitha yani wezo keletie agenda kuosiela ni maundu meba mokite yani to stop you lakini ngai abikela kuosindania yani God brought you through pe maundu maingi ona mo yani mo maitha weta pe makao wetha ni mafitina na kadhalika yani so many things ila yani mo maitha wenda yani to stop you yani kuosiela nasio lakini wavuka ukatungia ngai mo bya nondo wa mugo yani pengine nuto naitha we mama ndiwa nyeta kwa muthanani wa umonde ni na miaka mbewe 10 kuma nati wane nau na ngai no woto bwikete na neema na katubwika na mumo kuja ni ndungi ya ngai mobea nondo wa kuonenga mugo nondo wa kuonenga nye na mwaitu na andu makwa mugo tati wane nau kuja ni sunengelekanywe enge tungi ngai mobea mama ndiwa kana ndiwa tungi ngai mobea umwe ngai ni na miaka 20 natiwa ni na miaka 5 natiwa lakini ngai nutunengete mugo aja ni utungia ngai mobea ni nakomete sibitali pando ba miaka 2 ndinokela pando ba myitha ndatu ngai ni nakomete sibitali pando ba mwaka muima andu mane na masene na thela andu mane na masiosu ona ndevo pa report lakini God ni utungia ngai mobea yani for the strength nundu wa kunenga bina yani to make it through ilani na imo ngai ni utungia mobea yani for sustaining me yani pema binda maundu moka makao makokela pengine uto anaitha nai pastor pengine uto anaitha we mwini pengine uto anaitha katika huduma kunai na makao ukethia pastor ne sawa thela kanisa nuna kukelele atumia maka kukelela madasi hapana telio mwenda na kadhalika na wale itakwitha unathalile pengine ne bandu kambu nene na we manager nando manai kukelela ange madendo kubeto bisine maka kwilela maundu no itembesa ne weketa maundu maingi madendo kubetanga position than the manager nondo wake wewe lakini God sustained you ngayethi wabamanaku yani when you should have gone under while either nathalile no kola while either kebela chikiuna isi while either we mheshimiwa unaise kebela andu mautu wako tine na kadhalika mayasene wangeia kula na kadhalika lakini ngaya usindania yani God sustained you yani when you should have gone under pengine we mama na musea bikela kuolea adi kotini asende ukwenda na kukola byu yani waida wa manani wadela lakini ngaya sioka ungamanaku na kwikiyabina yani tungia ngai mo bya nondo wa maundu asu yani niende to swaniete bindesia yani when you should have gone under pengine woka wetha na muundume ako itabia na wasia au kola au ndambu ndwewe yani anakwanangia college anakwanangia maisha na anayekana naku yani ona banabikita bandu ukenda onywa ndawa banabikita bandu ukenda kwezita lakini ngai yani God yani saw you through yani ni mapito munduita wa Stesa Sabrina yani ni woka ni wasia na wasia ke balua cha thela no la yani we na ke ni wa ukola ke balua cha thela ni wasia na baimondo okobyobesia lakini ngai au tongo ese na usindania au nenga pina yani he sustained you yani when you should have gone under aya sisi na maitha meana tamakukelele yani miaka na miaka lakini madhabi ke ya kuusinda
weja ngai I thank you nina utungia muvea nondu wa kunzinda ni abalabe ya maitha ni kwitha ona maitha yani mokata kiugo kinge ngai undu twathite kana yani ona mu maitha o kata kiugo kinge yani mulaika waku akamukeleila kibebelo when the enemy yani comes like a flood. Almighty God, I thank you. That the angel of God yani has raised a new standard for me. Yani ukatungia ngai movea ukamwia niguo ninithitwo na maitha na makau lakini utungia movea nikwitha kilevinda mesini nathela mwia yukita kumbambatia ukambambatia ingita ndio mesini nathela ngai ukakita kunielevate yani ukambukilia kiwango kingi. Thank you God yani for defeating my enemies. When the enemy comes like a flood ila maitha mokata kiugo kingi ngai ni withitwo wimbambate kiwango kingi. Almighty God yani Almighty God ni movea nondu wa kuonenga pina wa kuomesia makao meke bodhokanyo waitha ni ndene wa ministry tungia ngai movea umuya katika huduma katika awia katika biashara katika maisha makwa nibethitwo na opposition nibethitwo na pingamizi andu mendo ngine ya kesando andu matenda ndiendeya andu matenda njumila lakini Almighty God ona kaukwithitwo makao I thank you that for giving me the courage nondu wa kunenga pina no kumbao nondu wa kunenga stamina kunenga stamina kunenga kumbao yani to defeat yani opposition. Amen. Ukatungia ngai movea omonde ni andacho tungia ngai movea ngai ne movea nondu wa unenga kana pe akangongo mekuya asanda ngai nondu wa kunenga siana 10 asandi ngai nondu wa kunenga siana 30. Amen. Oneva dane sina ngua nesa oneva ne ndwekie ne movea muyai nondu wa kunenga siana 30 pe andu mekuya ne siana. And thank you my Almighty God nondu wa kunenga the courage nondu wa kunenga ngoo mbamu nondu wa kunenga ngoo ya kwa pina wa kuomesia nondu wa kunenga pina yani ngoo yako kumeki ya pina na kunenga stamina kunenga kumbao kunenga the courage yani to stand opposition. Thank you God. Amen. Tungia ngai movea wena kwa Bishop Kabwere Jr.